Parang kada 15 minutes, ino. Yan siya. Yan. Oh, yun siguro priority lane. Tino. Hindi naman sa anong linya. Ay, ma! Melissa, we are already here in the ferry. Royal State. Crystal Beach. So, for and more. Baka kayo. Oh, dia, di ba dia? Itanong dahil sa Araw dia, ada ba unta? peninsula daw. Sa subdivision. Sabihin bro ba yung ano? Ano ba? Si Pedro po. Wow. Carol. We are going to Galveston. Kahimos mo. Tingnan ka na si Carol no? Oh. Di ara ba unta? Parang pinusa. Sa Crystal Beach. Crystal Beach na eh? Di, papasok pa yung Crystal Beach. Ito yung yatuan, mo to. Tingin-tingin man sila. Sa dagat. Makoy number ni Miss Carol. Pagkaitab ka dyan anak, Baji. Ang kita na, andyan na ako. Alamay na. Iya, dahil tatanang si Miss Carol. Kalami, ibang kulay no? Oo, nga, di na, gadyo dito may anong nindota, Iba budget subdivision. siguro may ari, iba laki. Subdivision. So, for and more. Baka kayo. Crystal Beach. Royal State.